Hello mga Day! Welcome to my vlog, Sales Life on Travel. And today, I'm going to give you a snip of my Saturday. So first mga Day, nag-office ta. And after, nilakaw ta Day kay magpa-car wash ta because kailangan i-car wash ang sakyanan kay gikan siya sa biyahe. So we are passing by Fuente Osmeña. And as you can see, na ay mga tao besides because they are having a sinulog sa kabataan. So by the way, Sinulog here in Cebu is now fast approaching. I think next week will be the Sinulog na. So, it will be held in SRP. So, makit-ani mo din sa Osmeña Boulevard. Unlike in the previous years, busy kay ni siya or aligre kaayo during that time, paghapit ng Sinulog. Pero by this year, medyo mingaw gyud siya mga daylahi ra gyud kaayo kung dinhi ay held ang Sinulog sa Fuente Osmeña. So, mauna, nga karong panahon na in 2024, ang Sinulog will be held in SRP, mingaw ang Fuente Osmeña. And now we are heading to Labangon, kay dito among suki for the car wash. Hello mga Day. Today is Saturday, so we came from travel. So we brought our car for a car wash. There. Kay gikan ta sa biyahe and we don't want na ma-rusty siya kay tungod nilabang siya sa dagat. So I'll give you the snip of my day today kung unsa akong gibuhat, but I'm very tired. So while waiting for our car to be finished washed, magpa-masahe sa ta. Inside the car wash day kay na ay open na ang kuan. Alauna pa naman. Alaw na pa di ay? Alaw na pa din mga day. Ganan unta ko mapalit og. Ganan ko magpamasahe. 1 to 2 a.m. Balik ta sa waiting area mga Day. Mapauli na lang ta after car wash, and then since naata din sa Tisa the best siomai in Cebu, mapalit ta ang siomai later. I'll show you. So mga Day, hapit na mahuman ato ang mga car washing. So we are going to buy the best siomai in town. Siomai sa Tisa. Dinhigid ang pinakalamig na siomai sa Cebu. So when you come to Cebu, try to visit Tisa Labangon and eat siomai here. So I'll use the front camera so that you can see the sides. Dinhi sa Tisa mga Day, dinhigid ang kana mga Ngoyong Express, mga inana, mga siomai 24 hours gid ilahang siomai nganhi. So daghan king mga on dinhi day kana siomai sa Tisa way tugpahay. One of the sikat siomayan here. But I have suki here also. We will buy the wholesale. That is Japanese. This is isaw and chicken intestine. And this is crab meat. Ngoyong and dynamite. Palit ako, siomai. Ilang retail Day? Tagpila ni? At maybe. Ang 1 pack, pila kayo? Pila ka buksulod? Sa 6.4? 350 no? Ay, kailan rin? Sa kaning kuwan, kanis? Tulok siomai day, puso. So lain ang price sa kaning Japanese o lain ang sa kantong ordinary. Thank you. Nana ni sauce? Mauto siya Day ang pinakalamig na siomai dinhi sa Tisa. Why tugpahay? That's 24 hours. So we will cross, we will buy bananas. Ayo, tagbilang saging. Okay. Kani lang, makao na? Asali ba? Kana. Oo. Tamis? Or I want the tambok. Kana makao na unta. Magkakaon na ni tanan ma. Sige. Di man mo ako. Tagpila ni din he? The same? Parehara.
Kanang gwapa ako kang. Ang bapa magbabanat. Or kani siya? Ikaw, handa ko. Basta ko siya? 180. Ah, sige, kana na lang. Depende sa size. Medium. What the medium? Unsa na? Large. Pila? Basta ka tray? Oo. Ito 6.5. Isa. Sa tray, plastic lang. Tray lang. By this time, padong na mo uli, we are passing by Lorega and the people are preparing to watch the street parade for Sinulog sa Kabataan. Now we are heading to Robinson's Place and Pier 4, near Pier 4, near SM. Because we are going to eat lunch here. Ay, kusla na mga day. Sa wakas mga day, we found a parking in basement 1 lobby. So we are here in Robinson's Place Galleria for lunch. I'll bring you there. Stay tuned. Naglisod mi og pangita og parking mga day kay daghan kaayong tawo, daghang parking or daghang nagpark sa parkingan because daghang event sa mga malls kay tungod sa Sinulog celebration ba. Ang among kanan kay naa pa siya sa 4th floor. It's actually a pizza and pasta, eat all you can. So dito mi usually magaon pag gutomon mi kay barato ra. So, mga day, here we go. Di kita mo kaon Zavora pizza and pasta. This is eat all you can at 297 but not included the drinks. So what's here? It's pasta, pizza, and chicken veggie. Do you still have food, Kuya? So, this is their food. Ay, wala na yung food. Pasta. And another pasta. Chicken. There, one na lang. So, kana dahil nagkuha na taong mga food, medyo nidaghan ang food mga day kay nireklamo ta nga wala na food. So, actually, ang oras ana is around 12 o'clock niya. Gamay na lang ang food, pero ilahaman kay hapon nga refill. Ta pasta, dili kaayo kung ganahan sa ilang pasta kay kanang dili nice og taste. I mean, blunt siya. And then, naanad mo ito nga pinadaghan jud kay exhaust no tinha dili kayo but ilahang chicken mga day kay lami and then ilahasad nga pizza is lami also and they have also vegetable salad and then ang price ana is 276 I think it's all you can di mo palit na nakag-imhang soft drink so dapat imong budget na sa mga 300 pero kung gutom kay ka okay ra gyud kay mga day kay the 300 pesos you're very much satisfied. So, let's eat mga day. This is my food. Yeah. Because, medyo, dili kita busy today. Pero gigutom ta because late na ta na sleep. Late na na sleep dahil. So, late ko nakamagta. Wala ko nakaluto o breakfast. Dili kayo na may ilang pasta pero kung gutom ka, nakang kang makaon at 279 plus the soft drinks mo, 300 yun siya. I'm not a fan of their pasta but their pizza is okay and their chicken is good. Oh, this is all you can. Okay na kayo.
Hawaiian pizza. Kung sa kubay akong ate ani kay makasakit sa tuhod. Sorry ate, mo inam na tagabon. Bye everyone. So after this, mag-go home namin. Or we will rest. Because today is weekend. Mahulay sa Tagamay. Just check. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, and subscribe. Happy weekend, everybody. Finish lunch mga day. So, muhatid sa taong pasalubong. My housemates wanted a Dunkin' Donuts. Medyo saba ang mall mga day and Aligri because of the so many events in the mall in connection with Sinulog celebration. So, makakot na lang di silent. And now we are buying Dunkin' Donut. And I'm so lucky kay buy one take one ang Dunkin' Donuts at this time mga day until January 13 man. So, nakapalit pa kong buy one take one. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. So, start with travel guys.